Al-Quran satu huruf Al-Quran yang kita baca mendapat ganjaran 10 pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Katakan kita, aku alif lam harfun. Nabi mengatakan, aku tidak berkata bahwasanya alif lam itu satu huruf, walakin alifun harfun, walamun harfun, wa mimun harfun. Tapi alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, dan mim itu satu huruf. Jadi ketika kita membaca Al-Quran alif lam mim, bahwasanya kita telah membaca 3 huruf, dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi 30 ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kalau kita dalam sehari malam 1 juz Al-Quran, atau mungkin 1 ayat, atau mungkin 1 lembar bolak-balik, atau mungkin 1 halaman, atau mungkin 1 ayat. Bahkan jika kita membaca surah Al-Fatihah dari mulai Bismillah sampai walam dolin amin, bisa kita hitung berapa banyak huruf Al-Quran yang ketika itu kita baca, dan sungguh ganjaran sungguh besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para hadirin sidang umat yang mulia, lalu yang ketiga kata Sayyidina Ali bahwasanya takwa itu adalah wal qana'atu minal qalil, merasa cukup dari yang sedikit yang diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita bersyukur atas yang sedikit, maka pasti akan bersyukur kepada hal yang diberi lebih banyak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memberi kita rezeki yang minim yang sedikit, tapi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ketika Allah memberi kita sedikit, kita qanaah merasa cukup, maka itu artinya kita takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Permasalahannya adalah bukan masalah banyak atau sedikit, tapi bagaimana kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan hidup dan mati untuk menguji kita siapa yang amalannya paling banyak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan siapa yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang keempat kata Sayyidina Ali bahwa takwa itu adalah wal isti'dad liyaumir rahim, mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian. Kematian adalah sesuatu yang pasti, kullu atin qaribun, bahwasanya sesuatu yang pasti hukumnya adalah dekat. Kematian sudah pasti, tinggal menunggu. Berapa banyak orang mati tanpa sakit terlebih dahulu. Berapa banyak orang paginya masih bercanda gurau, bercanda ngobrol-ngobrol dengan saudaranya, dengan ayahnya, dengan orang tuanya. Tapi siang hari dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan berapa banyak orang yang ketika sesaat masih berbicara, berbincang-bincang dengan kita, 1 menit kemudian dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan oleh karena itu, untuk menghadapi hal tersebut, hanya sampai adalah mempersiapkan diri dengan watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Maka berbekalah kalian, dan bekal yang paling baik adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para hadirin sidang umat yang mulia, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan memberikan kesempatan kepada kita untuk selalu berbekal diri menghadapi kematian, menghadapi perlombaan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga Allah memberikan taufik hidayah kepada kita untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'na wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum
ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. أمرنا بالاجتهاد والاعتصام بحبل الله المتين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. واعلموا أن الله تعالى أمركم أمرا عظيما وبدأ بنفسه تعظيما وقال جل جلاله عظيما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وصلى الله تعالى على أسد الخلفاء الراشدين سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وعلينا ما هو فيه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ويا كافي المحمات ويا كافي الذنوب والخطيئات. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. آمين. الصلاة.